हा कतनो इन्डिपेन्डेन्ट ख्लाइनानि बागै जतने सिलाय काहाम नाइकेल मुं तंगमानि नेताजी सुभाष चन्द्र बसुनि हा कतनि बागै जबा खलाइ थांगा नेताजी सुभाष चन्द्र बसुनि आसिमा सालनि पाद फाइ मानजक फाइ कराक सेलो आब हाइकेनो साकलाइका हास्तेनि मन्त्री अकरा डाक्टर मानिक शाह बरम दिमानि बिसिंति कराक सेलो हास्तेव संसे रजाका नेताजी सुभाष चन्द्र बसुनि 128 बिसि आसिमानि साल पालाइ जाखा राजखर आवलिनि नेताजी सुभाष विद्या निकेतन खलानि सिमे काइसा कतर पान्दा संखा जाखा हा कतनि बानाति शाखा हास्तेनि मन्त्री अकरा डाक्टर मानिक शाह आबनि उलो मन्त्री अकरा साकलाइखा नेताजी सुभाष चन्द्र बसुनि सामुन तुयै कतर कतर कक सामने नुकसाकमानि फियाबा बनकेबो बरम फानो रिलिया 2014 बिसिव नरेन्द्र मोदी भारत हा कतनि मन्त्री बक्रक अंगमानि उलनि सिमे नेताजी सुभाष चन्द्र बसुनो बरम रजाखा मन्त्री बक्रक मोदी साकलाइखा नेताजी सुभाष चन्द्रनि आसिमा सालनो कितिंगै 23 जानुवारिनि सिमिनो रिपाब्लिक डे संसे रजाकनाय होनै कोई नहीं है दुनिया में जो इनके बारे में नहीं जानता और खास करके भारत को स्वाधीन करने में उनका जो योगदान रहा ये सबको मालूम है और आज उनका 128वां जन्मदिन है और यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र विद्यालय यहाँ पर त्रिपुरा में बहुत दिन से यहाँ पर बहुत नामी स्कूल है यहाँ पर उसी स्कूल में हमेशा ये बर्नाडो जो रैली हमेशा होता रहा तो उनको मान देने के लिए उनको श्रद्धा देने के लिए आज हम लोग सब इकट्ठा हुए और मैं पूरा त्रिपुरावासी को आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन पर सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। नेताजीनि मांगफलियो खुम्ब्रो रिवै कराक सालाव बरम रखा नेताजी सुभाष विद्या निकेतन कमिटिनि आजकफां एबा हास्तेनि हदा नायकल राज्य भट्टाचार्य बसाका फियकसाकमानि सालनि उलनि सिमिनो नेताजीनि कक संजतना सावै मानो बन बरम रखा काहामकेनो हाकतनि मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी इन्डिया गेटनि बुसकांगो नेताजीनि 28 फिटनि मांग थं आचक रिवै आ लामानि मुं रजाखा माननीय मुख्यमंत्री এখানে সুবিস্তারিত আপনাদের সামনে তুলে ধরেছেন যে আমাদের এই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে স্বাধীনতার পর থেকে যেভাবে উপেক্ষিত ছিল আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি উনাকে সম্মান জানানোর জন্য আমরা সবাই জানি সেই ইন্ডিয়া গেটের সামনে ওনার প্রতিকৃতি সেখানে লাগিয়ে এই পদটির নাম পর্যন্ত কর্তব্য পদ নামকরণ করেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে সেটা উল্লেখ করেছেন আমি আবারও আমাদের তরফ থেকে মাননীয় দেশের প্রধানমন্ত্রী যশস্বী প্রধানমন্ত্রীকে এই শুভ উদ্যোগের জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি পাশাপাশি এই বিদ্যালয়ের তিনটি মূল মন্ত্র একতা বিশ্বাস এবং আত্মত্যাগ এই কথাগুলির যথার্থ আমাদের আজাদ হিন্দ নেতা নেতাজির জীবন থেকে আমরা প্রাপ্ত করে এই বিদ্যালয়ের এই মূল মন্ত্রকে হাতিয়ার করে সেই প্রারম্ভিক লগ্ন থেকেই তার এই আদর্শকে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের এই বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে आर्सानि पान्दा फाइ मानजक फाइके आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशन मेयर दीपक मजुमदार ब रोंनकनि रोंसरनायते सरनाय जग संनो तुये काइसा नाथातो हिमबतो खलाय ब साका नेताजी हाकतनो हामजाक मानि ते फियगै रोमानि हाकतनो आबनि बागै जोंजतनो नेताजीनो बगै थांके अंगला खनै तो नेताजी सुभाष चंद्र बसु भारतबर्ष बा युव समाज बा छात्र समाज बा আমরা এটার বলার অপেক্ষা রাখে না কোনো অনুষ্ঠানে বক্তব্যের মাধ্যমে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে যারা নেতাজি বিদ্যা নিকেতনের সঙ্গে যুক্ত আছেন ছাত্রছাত্রীরা তারা আমরা ভারতবর্ষের যেরকম শ্রদ্ধা সম্মান শহীদ আমরা স্মরণ করি শ্রদ্ধা জানাই তারও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই জন্মদিনটিকে সারা ভারতবর্ষে যেমন উৎসব উদ্দীপনার সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারি পর্যায়ে বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান বিদ্যালয়ের মাধ্যমে যে অনুষ্ঠান করা হচ্ছে সেভাবে নেতাজি সুভাষ বিদ্যালয় কিন্তু যথেষ্ট উৎসব অনুষ্ঠান প্রতি বছর করে আসছে আমরা অধীর করে থাকি শহরবাসী যে কখন নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনে এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বেরোবে
আমি এখানে আলোচনায় আজকে আমি অতিথি হিসেবে এসেছি। আমার খুব গর্ববোধ হচ্ছে যে একজন বীর সেনানীর জন্মদিনে তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যার নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, যার নেতৃত্বে যুব সমাজ স্বাধীনতা অংশগ্রহণ উত্তেজিত হয়েছিল। সেই নেতৃত্বের জন্মদিনে, বীর সেনানীর জন্মদিনে আমি অতিথি হিসেবে এসেছি। আগে রাস্তা দাঁড়িয়ে এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা দেখার জন্য আগে রাস্তা দাঁড়িয়ে থাকতাম। আজকে খুব ভালো লেগেছে, আমাকে আপনারা আমন্ত্রণ করেছেন। নকশাকা তিরাঙ্গা বেলুন উরি রিউই আশালা তবলিতে হিমবতক সংসে রেখা নেতাজি রংনকনি রংসিরনাইতে সিরনাই জকসং গ্রাকশালা হিমবতক आवलिनि दालबिदाल लामा बेरायलायमानि उलो तेसा रंनक बुस्कंग फाइनो मथाक फाइगा बियो रिपोर्ट कखरां।